রাজ্যে অবৈধ অস্ত্র ও মাদক চক্রের দাপট ফের প্রকাশ্যে এলো। রাজধানীর গাঁ ঘেঁষা আমতলীর উত্তর মধ্যপাড়ায় এক দাগী অপরাধীর ঘরের মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হলো 4টি আধুনিক পিস্তল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। অভিযানে দীপঙ্কর সেন নামের গৃহস্থের রান্নাঘর থেকে উদ্ধার হয় পিস্তলগুলো। অস্ত্র উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় দেখা দেয় तीव्र चांचल्य। इंटेलिजेंस इनपुट जो हमें मिला था उस पे एक दीपांकर सेन करके एक व्यक्ति है जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, अभी जेसी में है। आमतली पीएस के ऑलरेडी एक जो केस नंबर 93 में अभी वो जेसी में है। एक इनपुट जो मिला था इंटेलिजेंस एजेंसी से कि उनके घर पे कुछ आर्म्स स्टोर करके रखे हैं, तो उस पे एक्ट करते हुए आमतली थाना की पुलिस और एसडीपीओ मैडम उन्होंने वहाँ पर रेड करी, और रेड करने के बाद ये जब वहाँ पर घर के अंदर डिगिंग करी तो डिगिंग में हमको 4 स्मॉल आर्म्स और 7 मैगजीन्स बरामद हुए हैं। कोई भी बंदा अरेस्ट हुआ है? ये बंदा ऑलरेडी अरेस्टेड है, जो दीपांकर सिंह मैंने नाम बताया। इन पे ऑलरेडी 7 केसेस हैं और मोस्टली आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, ऑल ओवर इन पे केसेस हैं। कहाँ पे छुपा कर रखा था? ये घर में जो बाड़ी में एक जगह कॉर्नर ऑफ द रूम में अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ था। 4 एक साथ मिला और है कुछ पता चला कुछ? ये एक्चुअली अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, बट स्टिल कुछ और हमारे पास अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो बीच है। মাদক ও অস্ত্র পাচারের অভিযোগে আগেও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দীপঙ্কর সেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে গ্রেপ্তারের সময় তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছিল 2টি বিদেশি পিস্তল। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নাগাল্যান্ড থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন দীপঙ্কর সেন। বর্তমানে তিনি জেলে থাকলেও তার বাড়ি থেকে আবারও 4টি পিস্তল উদ্ধার হওয়ায় আরো ঘনীভূত হয়েছে রহস্য। এই ঘটনার পেছনে বড় কোনো চক্র সক্রিয় রয়েছে বলে অভিমত তদন্তকারী পুলিশের। এদিকে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও মাদক এবং অস্ত্র মানব পাচার এবং চোরাচালানের বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে রাজ্য সরকার। অপরাধ দমনে ইতিমধ্যে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হয়েছে সরকারকে। এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বেষ্টিত রাজ্য হওয়ার শিকার হতে হচ্ছে ত্রিপুরাকে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।